শাড়িগুলো দেখলে না চোখ ফেরানো যাবে না, এত সুন্দর দেখতে শাড়িগুলো। আর এটা মসরু কাতানের মধ্যে দেখাচ্ছি। আগেই নামটা বলে দিলাম, ওপেন বর্ডারের মধ্যে থাকছে। এই থাকছে বেনারসি পাল্লা, একেবারে ভীষণ সুন্দর দেখতে বেনারসি পাল্লা। আর তার সঙ্গে যাবে ঠিক এরকম একটা ফ্লাওয়ার প্যাটার্নে ওপেন বর্ডার। ফ্লাওয়ার প্যাটার্নে বোটাজ অপশান থাকছে। এটা যাচ্ছে পার্পল কালারের সঙ্গে একটা ল্যাভেন্ডারি স্টোন থাকবে এটার মধ্যে। ব্লাউজ পিসটাও আমি আপনাদের দেখাই, ধরো ব্লাউজ পিসটা 1 মিটার লাগভাগ এটাতে ব্লাউজ পিস থাকবে। এই যাচ্ছে ব্লাউজ পিসের বর্ডার, খুব সুন্দর দেখতে। আর প্রায় একটা রাউন্ড মতো অপশান এখানে খালি থাকছে। আচ্ছা, শাড়িটার প্রাইস আছে আমাদের 800 रुपीज़, बट आजकल जो ना এটা কিন্তু একটা ऑफर থাকছে ओनली 699 रुपीज़। ओनली 699 रुपीज़ में इसका जो है आज ऑफ़र में जा रहा है। जिनको बुकिंग करना है आप स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीन के ऊपर दिया गया नंबर पे मैसेज कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे ना कलर ऑप्शन शो करवाती हूँ। नेक्स्ट कलर ऑप्शन दे रही हूँ, ये वाली जरा आपका मोरकोंठी कलर। इस मोरकोंठी कलर के अंदर आपका ब्लू के साथ जो है ग्रीन टोनिंग है, बट ग्रीन टोनिंग आपको फ़ोन पे मुझे नहीं पता कि कितना दिख रहा है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ब्लू दिख रहा है, लेकिन इसमें ग्रीन टोनिंग भी है। सामने से आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट वाली कलर ऑप्शन, ये वाली जरा आपका जो है रास्ट टाइप का एक कलर के साथ एक पिंक, राष्ट्रीय ऑरेंज के साथ एक पिंक कलर का टोन। बहुत ही खूबसूरत पीस है। एंड आप गिफ्ट भी कीजिए या फिर आप खुद पहनिए। जिनकी घर में शादी है, যাদের বাড়িতে বিয়ে আছে, তারা যদি গিফটের আইটেমের জন্য এরকম টাইপের শাড়ি নিতে চান অবশ্যই কিন্তু বুকিং করে ফেলুন। ये वाली कलर जा रहा है आपका रामा ब्लू कलर के साथ एक हल्का सा ग्रीन टोन। आपको फ़ोन पे शायद ना ये ब्लू टोन दिखाई देंगे पूरा के पूरा। चलिए नेक्स्ट वाली कलर ऑप्शन मैं आपको दिखा रही हूँ, मैजिक पर्पल कलर। इसका जो है ये पर्पल कलर जो है ना किसी के ऊपर अच्छा लगता है, दैट्स वाई शायद इसका नेम मैजिक पर्पल कलर दिया है। मुझे नहीं पता किसने दिया है। मैंने ये कलर का नेम जो है ना आप ही सबसे अब मतलब ये सीखा है, क्योंकि मुझे पूछते हैं सब लोग कि ये मैजिक पर्पल कलर है क्या, तो इसलिए मैं भी नेम बोल रही हूँ। এরপরে আমরা এটা আরও একটা কালার দেখিয়ে দিই। এটাও ভীষণ সুন্দর কালার। এটা খুব সুন্দর একটা মেরুন কালারের সঙ্গে যাচ্ছে, এটা রাস্ট কালারের একটা টোনিং এটার ভেতরে থাকবে। নো ডাউট এই কালারটাও কিন্তু ভীষণ সুন্দর, মানে এই কালারটা কিন্তু এই মুহূর্তে ট্রেন্ডে আছে অ্যাকচুয়ালি। তো যাদের যেটা ভালো লাগছে তারা স্ক্রিনশট নিয়ে ডিরেক্ট মেসেজ করে বুক করতে পারেন। শাড়ির প্রাইস আছে অনলি ফর 650, বললাম না এটা 650 रुपीज़। যারা বুকিং করতে চান স্ক্রিনশট নিয়ে ঝটপট করে মেসেজ করে ফেলুন, কারণ স্টকটা কিন্তু একদম লিমিটেড।